Oh, what's up mga doggies? Yung araw guys, update tayo kay Kloppy oh. Kloppy. Ito na siya oh. Kloppy. Kloppy! Oy! Shake hands! Ang bait na shake hands. Ang bait naman ni Kloppy. Oh, shake hands sa'yo Kloppy. Oh, bless. Hindi. Shake hands. Oh, shake hands muna. Huwag ka makagat. Yun guys, si Kloppy oh. 3 buwan na. Laki-laki. Kloppy! Ayan guys, si Kloppy. Update ko lang kayo ngayon ha. Si Kloppy kasi malaki na. Ayan. Pasaway yan, ihi ng ihi. Oh, sit! Shake hands. Good girl. Ay, di! Oh, sit! Ay, sit muna. Sit! Pasaway yan, pasaway talaga. Si ate oh. Kylie! Oh, sit! Kloppy, sit! Kloppy! Sit! Ay, nakakaya ka sa camera. O yan, oh, shake hands. Ay, ang arte. Ano na Kloppy, oh. Kloppy! Kloppy! Kloppy, 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 Kloppy! Ay. Nakaharap ka na naman, Kloppy, ha. Yan, guys, ito na si Kloppy, malaki na. Ang dami to. Tapat ching-ching yan, oh. Tapat ching-ching. Ay, Kloppy! CR yun. Kloppy! Halika! Kloppy! Kloppy! Ayun, pala inom ng tubig. Kloppy! Yan guys, yan lang. Update lang kay Kloppy. So yun guys, subscribe na lang Miss Kayo Vlogs. And follow sa YouTube. Ay, sa TikTok. And sa Facebook. Miss Kayo Vlogs. Yun lang guys, salamat.